Amjambo tena wasikizaji wa Iyamba TV kutoka DRC Congo. Tunakuletea makala ya habari za kazi iliyofanyika na kuendeshwa na wapasha habari wa Iyamba TV kwenye kempi la Luweshe kunako maeneo ya Mugunga hapa mjini Goma, mji mkubwa wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya wakimbizi 215 wakiwemo wazee, wajane, watoto mayatima walipata msaada wa sabuni kupitia mchango ya wasikilizaji wa Iyamba TV, na msaada huo uligawanywa na waandishi wa habari akiwemo Moses Mumbere, Tony Liamba pamoja na kiongozi William Thoms Batangalwa. Hapa ilikuwa ni fursa pia ya kushukuru wafadhili wasikilizaji wa Iyamba TV waliofikiria kupata kusaidia wahami wa vita vinavyoendeshwa na wanamgambo wa M23 ndani ya tarafa ya Masisi, Uchuru pamoja na eneo za Nyiragongo. Kiongozi wa Iyamba TV aliweza kupata kuelekeza wahami hao mbele ya kuita jina moja kwa moja na kuwapa msaada huo akisaidiliwa na viongozi wa kempi. Thoms William Batangalwa yupo hapa katika matamshi haya wakati ambapo alikuwa akiwaelekeza kwanza wakaji hao. Iyamba maana yake kwetu kumatongo kwetu litokaka sasa vile kisimu kutoka Sake simuko hapa. Ndio. Kwetu tukakuwa na vision ya kuwa tunaambia wenye baliendaka Bulaya, baliendaka bakatuachaka tukwe tunabambia magumu wenye mko nayo. Ndio. Alors wakati tunatangaza ile mahabari bale benye banatusikilizaka ndo bakatuma sabuni moya. Bakasema hatuyakuwa na bya mingi ya kupatia batu, unajua bakimbizi ni ba mingi. Hatutakuwa na uwezo wa kupatia batu bote, lakini tutatuma wa sabuni moya, wa omo moya. Vile vitu bifikie bazee, bifikie na bajane, bifikie na basiojiweza hata na mayatima. Njo kuturu ya kwanza tuliandika batu 215. Musaada yenye ilifika ya hizi sabuni ni ya batu 215. Ile 250 personnes yenye tutapatia hii masabuni ni bale bazee. Sasa tunabaona hivi yote yenye niko nasema yenye bali batumia hii musaada bako banaona bonjo bataona bakihakikisha mulipata ile sabuni, banaona kisi mko mnazipata. Hizi tutawaambia yenye tulibakuta yenye tunabaona, njo inaweza tuma ingine siku banawaza kitu gani banaweza kubatumia. Ni batoto yenu, ni bayukulu yenu, ni baloko yenu, benye bako mafasi mbalimbali. Televizio yetu iko baze Uvira kusidi Kivu. Tuko televizio ya kwanza Mkongo mzima kusema habari za vita mkiswahili. Sasa bale basema Kiswahili bote njo kisi banasikia kasikia. Tena Sake balikimbia. Hivi bako Mubambiro, Ruchuru, wapi? Njo kule bakaanza jikusanya. Qu'est-ce qu'on peut faire tu ya bandugu yetu? Est-ce que hatuwezi changa wa mukate, hatuwezi changa wa haki? Hii ingali turu ya kwanza, turu ya pili vingine vitafika. Njo tutalomba hivi. Bale benye abatapata leo, basingi bakie mu makonflit na ba chef. Ni batu 215 bote abangefanikiwa. Msaada yenye itafuata yenye itakuya, tutaangalia bale wengine benye bakupata nabo bafanye nini? Baba. Jusie ni binwa bienu. Sie kazi yetu ni kufikisha malalamiko na bale benye bako na ile uwezo banaituma. Njo vile tuko ba journaliste hatuna kitu ile kinwa yetu munoko na biso wakati tuko tunasema ndio inaleta hili masabuni. Hakuna chakula, haiko chakula ni masabuni tu. Sasa tuko na slogan yetu. Sisi tunasemaka habari mbichi. Sasa tunasema habari mbona unajibia tu mbichi. Mbichi. Habari mbichi. Habari mbichi. Habari mbichi maana yake nini? Habari mbichi batu abayire yenye mko mnapitia hamo. Sasa si atupendaki aseme mpaka RFI iseme, mpaka BBC iseme, mpaka Deutsche Welle iseme. Ukitokea tu probleme paf na sie batoto ya inchi benye inchi yetu tushayua baba yetu kule bako probleme fulani tunatosha habari mbichi. Yani habari yenye ayahoza. Yani ngali ya mpya. Gisi balipiganaka samedi, le meme samedi tukatosha. Gisi balifanya juzi hapa tena tukatosha. Benye bilipitikana Minova leo tushatangaza tayari. Njoo ile nini habari bichi. Kwa niaba ya wahami walishukuru jambo hilo la ukarimu kupitia waandishi wa habari waliofikisha ujumbe wa wale wasikizaji wa Iyamba TV wakiwa na shida nyingi, ila walitoa shukrani kwa msaada huo kama vile tunaweza tukawasikiliza hapa. Ninawaambia kama Mungu awabariki, nimeshukuru sana. Tunitumiaka kama msaada ka kidogo, kwa kumetoka ka kidogo mtatokaka na kamingi. Tunazi furahi anatuletea hata kabashe, hata na hichakula. Hautakula na uko navuiwa na mla. Yaani hapa kuna matatizo ya mvua inawasumbua sana. Wasikizaji wote wa Iyamba TV waliweza kukusanya kitu kidogo kwa ajili ya ninyi kama wahami hapa, na kuna mara mtapendekeza wafanye kitu tena kingine gani siku zitakazokuja?
zitakapokuja? Siku zitakapokuja tunazifurahia, batuletee tena hibashe na hichakula. Kupata nafasi ya kulala, tunazishukuru Mungu sana. Juu tuko nje hivi mkiwanza, tunatia mustikere haiwezi kingia mvula. Lakini tukapata kifunika tunatia yulu ni sawa. Wale ambao ni wakuu viongozi ambao wangepaswa kuangalia hali ya usalama katika maeneo zetu ambao tumetoka, unatoa mwito gani kwa serikali ya nchi ifanyaje makusudi hali yenu ipate kuwa nzuri? Mnapaswa tutetea kubwa kubakomalia, wanatuletea kama msaada, tunatafuta tupate ya usalama, turudi kwetu. Pata amani, tunafurahi, tunarudia. Umetoka kupata msaada kidogo kutoka waandishi wa habari ambao waliweza kupata kuja kuwaona ninyi, sio msaada mkubwa lakini msaada tu mchache. Unasemaje katika hali yako? Mungu asifiwe sana. Amenisaidia kabisa. Katika hali ya usalama tutapendelea serikali ifanyeje makusudi kupata kuleta usalama katika maeneo zetu? Bashindane kwa jina la Yesu kabisa. Mungu asifiwe. Umetoka kupata msaada kutoka waandishi wa habari wa Iyamba TV. Kuna mara unasema nini katika hali ya msaada huu? Mungu awabariki, arudishake tena vingine. Kuna mara hapa mnaishi namna gani na mtapendelea wale ambao ni wasikizaji wa Iyamba TV ambao walikusanya msaada huu waweze wakafanya tena nini siku zitakazokuja? Mimi niko yatima, Mungu anabaleta, mtusaidie, Mungu awabariki. Asante sana. Jina lako nani? Ushindi Eritie. Asante. Mama Kanani Louise yeye binafsi aliweza kujipa fursa ya kuweza kutoa shukrani zake za kipekee na kuwaomba viongozi waweze kupata kuboresha hali ya usalama katika maeneo zao kusudi waweze wakarudi, sababu kunakuwa hali ya utata katika kempi, lakini pia ni seti kuweza kuwasaidia na chakula, maji pamoja pia na hema ili waepuke janga ambazo natokea kupitia kimvua wakiwa bado uhamishoni. Kanani Louise yuko hapa. Mungu awabariki, tutetee turudie kwetu. Yaani mnatafuta hali ya usalama ipate boresho katika maeneo zenu mpate mkarudi nyumbani. Hapa mnaishi namna gani hapa katika kempi hapa? Tunaishi vibaya. Namna gani? Kuna mara unaweza kutueleza kidogo? Tunalala vibaya na tunakula sio ya kawaida. Tulikuya siku ya 5 na tuko nakosa nafasi ya kujituma, hata kama tumepata chakula kidogo tunakosa kama tutaenda kuwese wapi. Tunateseka, tunakosa amani. Yaani mnakuwa mkempi hapa, hakuna choo, maji, kuna mara inakuaje hapa? Hakuna, tuko napata mai, ni kuteseka. Sisi tulikuja siku ya 5. Mnatoka katika maeneo gani? Kwani tulishakimbilia Mubambiro kwetu kuvilima, tukapakia Mubambiro, zile mabombe za siku ya 5 zote tukimbiza, tukatoka sasa Mubambiro. Hapa mnaishi katika kempi gani? Hii inaitwa kempi gani hapa? Tuko mwaili eneo ya yulu pamoja na haba basoda kama njo Lwashi habaya turesanze na hatuyapata manomero za mabolo. Jina lako nani? Jina langu Kanani Louise. Asante. Tukimaliza makala haya, hali ingalitete kwa wahami. Watoto wengi wameshikwa na malisho mabaya sababu ya uhaba wa chakula katika kempi zenye kuzunguka mji wa Goma. Wengine kukosa maji safi, hata pia madawa, na hiyo inaleta zaidi mateso. Walipendekeza serikali kupambana vikali ili usalama uweze kupata kurejea, sababu pia vijana wanakunywa pombe haramu sababu ya ukosefu wa kazi. Tuwasikilize hapa. Shia kukunywa mapombe ni shia kukosa kazi. Unalala, unawaza vya mingi, unasikia unachanganyikia, njoo unaenda kunywa pombe, unakosa kazi. Maana unawaza vya mingi kwenu gii ulikuwa unatumika kanjo unaenda kunywa pombe. Sasa yeye musika tulikuwa tunachuruzaka, tunaenda baba makala mpori, tunafunga matungulu. Shia kukosewa makazi, njoo maana vya mingi biko na jachilia, vya mingi wanachukua mambaraga na kwenda kunywa mapombe mumanganda. Njoo kisi maana mnaishi tufanyizia tu tunapata makazi. Manaomba serikali babatafute makazi mbalimbali. Njoo wakipata kazi aweze ongeza pita mmanjia za mubaya. Njoo kukosewa na kazi, njoo wanaenda mmanjia ya mubaya. Ile hali hapa ndani ya kambi yetu ya Basedi Kongo inatawala sana kabisa, kwa sababu depuis tukimbiake makazi haziko mpaka sai, hatujapata hata msaada yoyote ya kusema iko formation ya wabiana juu wajitegemee makazi zao kabisa. Maana tunaomba sana kama kuna hizi kuwa jinsi ya kutusaidia, watusaidie juu wa vijana wa maamua wanaingizwa katika ukahaba, wengine wanaingia katika wizi, hata wengine wanafanya biashara ambazo haziruhusiwe kwa sababu ya kukosa makazi. Imepita miaka 2 wale wakijana wiko hapa hawana kazi. Kuna mara mtatoa mwito gani kwa serikali ya jimbo kwanza fanya nini makusudi kupata kunusuru hali ya maisha ya wale vijana ambao wamejingiza katika hali ya unywaji pombe haramu? Tuwaomba serikali kwanza ifuatilie na itusaidie sana, kwa sababu kukakuwa salama ndani ya mwingine yetu pale hako tutashukuru Mungu sana, kwa sababu tukaona hali inaanza badilika, tunarudia hata kunyumba wa vijana wanaingia katika makazi mbalimbali kabla haija
haija kuwa ile. Tunaomba serikali tuendelee ikuwe na kuya tusaidia, ione kama inaweza ileta hata kazi fulani, tunatumika kwa kujitegemea. Mpaka sasa kuja kuwa hali ya vikundi ambavyo vinakuja kuwasaidia kwa ajili ya kuwafunza kazi zimoja za mikono hapa katika kempi. Papa journalist hatuyapata hata moja. Ingekuwa kama iko kama hii hali haionekani, lakini hatujapata mtu yeyote kabisa. Vinyume gani itakuwa ingalau vijana wako hapa watakuwa wenye kuwa na hali hiyo kunywa pombe sana? Unafikiria matendo gani mabaya nyuma inaweza? Sana ni usalama mdogo ndani ya kempi, hata ndani ya wajirani ambao waliotupokea hapa katika mji huu wenyewe tuko ndani wa Goma. Twaomba sasa serikali, kabla vijana wetu hawajaharibika sana, itusaidie kabisa na makazi mbalimbali kusudi hiyo hali ikomeshwe kabisa. Unasema jina lako nani? Jina langu ni Elisha Tushukuru Prince, nilikuwa sekretari wa Site Basedi Kongo. Nashukuru. Tunashinda bila kufanya kazi juu hatuna kazi ya kufanya. Tunashindaga hapa na tuko tunacheza karti, tunaingia juu ya kukosa kazi. Unaweza kutoa mwito gani kwa serikali ifanyeje makusudi kupata kusaidia vijana hawa ambao wanapatikana katika kempi hapa? Ikiwa tunaweza pata mtu wa kusaidia na mkopo, tunaweza tumika kazi, hatuwezi shinda hapa na tuko tunacheza karti. Hali ingali mbaya kuna mara katika maeneo zetu za tarafa la Ruchuru na Masisi, na ile ni kazi ya askari kufanya namna zote kusema ione ginzi ya sisi kurudia kunyumba. Kwa majina wananiita Dusawe Nzaboni Pajan de Dia, chef de site wa Nuru ya Ulimwengu. Ni kweli vijana hawana kazi, wanashinda kunyumba wakicheza karte kama vile unavyoona, lakini wengine wameamua kuona vita imeendelea sana, wameamua wamoja kwenda mkizalendo hata kupigania nchi, lakini havikuwezekana. Kile ambacho mimi naweza kuomba serikali ni kupigana vita, inamaliza vita, kwa sababu hii hali ambayo tunaishi ndani ya kampi haiko hali nzuri sana. Mkuu kiongozi, unachungaje sasa hawa vijana ambao hawana kazi hapa? Haukuta kwamba ni hatari pia kwa wale ambao waliweza kupata kutupokea hapa katika mji wa Goma? Mimi nimejikuta ndani ya hatari sana, kwa sababu wa vijana hawa hata leta ambayo tuko nayo haiwashughulikie kwa kitu chochote, ila tu wanajibeba katika serikali na wanakunya marofu. Ni kweli wanakamata jukumu ya kwenda kwenye serikali ya kizalendo, lakini hiyo haiko njoo matakwa yetu. Matakwa yetu ni kuona wamepata kazi fulani, ama kama hakuna kazi wapigane vita, waturudishe kwa nyumba ili waende kutumika kazi za nyumbani. Hayo ndiyo tuliweza kupata kuandalia kwenye makala yetu ya Iyamba TV. Mimi ni Moses Mumbere, jimboni Kivu ya Kaskazini, hapa mjini Goma. Tukutane tena siku zitakazokuja.